Martanya kita asini roha do damena sumurung sian saluhuna karoha imana mangaramoti ate-ate roha do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas. Amanami do inanami hanggi do pinaribot. Hatani debata di Minggu Pentakosta Sedarion. Denek masian surat ni Apostel Paulus maddapoton huria na adong di huta Rom. Ima Rom marbidualu ayat walu 1 ayat 10 sada. Hujahama tuhamu damang dok dainang sonoma na di suraton ni Apostel Paulus. Aledang tar halomohod debata akka perhod daging. Ale anggo hamu dangbe di bagasa daging di bagasa todido molo tung tutu todi ni debata maringanan di bagasa kamu. Alai molo so todi ni Kristus di jolma dang Kristus napuna ibana. Alai molo Kristus di bagasan hamu manguludo todi alani hati goran nang pe mate pamatang alani dosai. Alai molo maringanan di bagasan hamu todi ni na manungguli Yesus sian na mate sadok pangulun ni ibana nang manungguli Kristus Yesus ima nang pamatang muna na mati hinorhon ni todina na mangingani hamu. Damang dok dainang omma perdana hami marjamita dung di paujako gawe pendeta resok di huriat tahun. Horas meta saluna. Yang gogo arhu padita Daniel Bonar rupane siturus pane mangalak boru butar-butar nama dubo kami boru sadagi napitu rakdo dot hita yang marsaur di son jala pangujak konon ni padita hakai resok khusus si borong-borong lotung di minggu nasalpu dang nama dok nang monang 1 atau 2 kelompok. Tapi pangujak konon di padita adalah pangujak ko parsauran hadameon hadengganon hasasadaun. Ojak mak hamonangan Kristus di huriat tahun. Ojak mak parsauran. Ojak manang hasadaun namar huria, namar keluarga do namar donga sahuta. Halak na ginohan di tod di porbadia ikut tu hadenggano do pidikiran na. Songon turpuk jamitat tasadarion. Ima jamita surat na Apostel Paulus maddapoton hula Kristen na adong di huta Rom. Di hati hai songgok si taonon, songgok padukilon jala songgok persoalan. Nungaro si taonon siat bangsa Rom, nungaragam akka padukilon na masa musai perbadaan di huriai. Ini tongos Apostel Paulus dan di halomo debata parwani daging. Ale molo halak nasi nonggopan di tod di porbadia. Nani pikiran adalah boha asa denggan, boha asa mardame, denggas sude, jala boy marsonang, hurian adong di huta Rom. Amanami do inanami peristiwa Pentakosta nungaduk kiani di zaman perjanjian lama di dokma di hata Heber Safot di perjanjian lama hata Pentakosta diperingati doi 50 hari setelah panen. Dung panen nasida 50 hari dung panen ima dirayon nasida mah Safot. Nama dok
hari sukacita. Dina merayakan Safot hala Israel 50 hari dung panini dung manggotil marningok manasida akka halonganan nabi ni debatatu bangsoi halonga bolon na paluaw bangsoi sian parhatobanon ni Mesir halongangan nabi natupa ni debatatu bangsoi uju mardalan nasida di halongonan ditikki male nasida di lo debatado manna ditikki mawas nasida di lo debatado mata mual ditikki male nasida marungut-ugut dakke abe hami malang daging inna ditongos debatado burung puyuh sudah disari hot debata amanami do ina nami ingok mahita debata pe bar permuruk do ay mulu sadong jol mulu so mandok moliate bangso Israel boy mata berengan non di dua Musa ditiki marungu-tunggu bangsoi mempertanyakan di mana kau Tuhanin na terima sudah debata pola gudang na mati bangsa Israel. Jadi unang terlena kita di kebaikan Tuhan dan kita tidak berbuat mengaminkan kebaikan Tuhan itu, Tuhan juga pernah marah. Alai di minggu Safot, di perayaan Safot ala Israel dipakilalau nasida do tung alani wasoni debatado mangulu nasida satu tikion nakita pe barang dapat nenang tung wasoni debatado bohita marpungu di huriat tahun mangulu hipas jala boy mardame sonong amin ido iko perjolo do adong pengakuan sian ise do ngulut tahun sian ise do hosat tahun molo adong pedihita sasenari na adong si bangga honoton molo adong pesenari na boy mabalas rohat tasadarion sia dia do haroronai ido na di pestahon ni hala Israel di Pentakosta na margoar Safot di tahun 33 Masehi dung manaik Tuhan Yesus tuban wagijang 50 hari dung hari haheheunna 40 hari dung maaf 50 hari dung hari haheheunna saor matod di porbadia tu akka apostel amanami do ina nami asaboy tabeda hon dia do parboni todi do dia do nang so sinonggopan di todi dung songgop todi porbadia tu bang tu halak sisiani tu 12 sisean si Judas Iskariot kan mati iga tihom mana marguar si Matias dung saor todi porbadia tu akka sisiani marjami tamak kasisiani dang nama dok sogoni roha jamitani dang nalau membalaskan dendam jamitannya ke apostoli alai pabotohon kita adalah saudara Kristus mati bukan hanya untuk orang Yahudi Kristus mati bukan hanya kepada orang-orang tertentu tapi Kristus mati dan bangkit untuk semua orang kita bersaudara hasasaur ni todi porbadia parrohon parsauran nadenggan marsaur nadenggan di huria marsaur nadenggan di tonga-tonga ni masyarakat aledang sudah jolma na ulu majalo hasa dauni dang sudah jolma ulu majalo nang parsauran nadenggan songon halak nadong di Romo di Pentakosta kedua di Pentakosta Sadarion
Ima nang saor todi porbadia hagia penumatos amanami do nami ditiki dok ditop pada bata jolmai turus tui sidu tehe turus tu rupana turus tu pangalahona itu kan marsi bereng maju sama menginang marsi bereng maju sama kanan kiri muka belakang marsi bereng maju hamu ngabe kanan kiri muka belakang ngabe doko kamu maju kita bersaudara dalam Tuhan itu karena Tuhan juga membuka pintu persaudaraan bagi kita. Bahasa tak tutup persaudaraan arwah. Bahasa tak segai persaudaraan dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah membuka persaudaraan dengan kita nama dok. Audo napunaho. Ido makanya ditopah hita terus tu pangalahona, terus tu rupana, terus tu pangalahona. Boy do mago rupani de batasya kita. Boy do mago pangalahoni de batasya kita. Boy. Ise do bebe mago. Hosom teal elak late perbadan. Mago ma rupani de bata di hita. Itu makana ki kudokon marsi berenga maju hamu. Adong do nabu nasaru pabuhina. Marsi bereng maju manginang muse. Adong do sarupa bohina dang kan adong na kariting adong na lurus adong na birong adong na botar yang hitam jangan malu yang putih jangan juga bangga sendiri karena kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada istilahnya asing bayang begekian audang begek. Kita ini ciptaan Tuhan. Ala nang magodo ciptaan Tuhan ala dang tarida berupani de batadi ngulut tahun ala nunga rupani dosa nuai akajolma nunga marpangala dosa akajolmai itu gabe badong perbadan tapi yang di Galatia 5 ayat 10 sia amang inang Galatia 5 ayat 10 sia satu ayat 20 sada Oma naboy mangabat dang taida berupane debata dia kadongata ima permainanon hahodaron pargado buson hasipilibeguon hadatuon parmusuh-musuon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas parungutung-uton parsalisian partahitahian bunuh-bunuh parmabukon hahormuson jala akan nasumat tusi nang hupabuan na jolo tuhamu songonido nang nuaing ayat terakhir ahidokon dang tiaron ni akan na mangula songoni harajau ni debata dang hata ni padita situ urus mandokoni amang inang dah dang hata kumandokoni hatani debatado marhiti si Paulus naman uratoni dang tartea jol masih songoni harajau ni debata ido makana di romwalu ayat di turput jamita tenakin alai dang tar halomo debata akka parroha daging dia do parroha daging imanakin di Galatia 5 ayat
10 sia 120 sada. Nunga sahur betode porbadia. Paulakum muse, kita ini adalah rupa Allah. Rupa Allah dan mitra rupa Allah. Representatif Allah. Dan hola sekedar mitra. Alai kita diberikan bahwa Tuhan bisa bekerja melalui kita. Amin. Buharo cara ni debata mangula di hita. Ima Galatia 5 ayat 22. Holong ni roha, habasaron, hatomaon, haporsiaon. Ya. Ima di Galatia 5 ayat 22. Holong do las ni roha, dame do labas ni roha, habasaron, habasaon, haporsiaon, halapokon, dohot hatomanon. Iman waing dilehot debata rupana tu hita. Berarti moloboy ro hita mabedame jalan marsi padame damian rupani debata manuaing di hita. Idu makana barani tu jis madok martua mas jol masih bedame ay guardo nasida anak di debata. Berarti mulu kebalikannya si benahado. Hamu mah pagajak kul bagas roha. Mulu kebalikannya berarti anak nih. Ya. Hita na pungduson. Didok dek sia. Ale yang go hamu dang be di bagasad dagingi. Mulu pemangolu hita di bagasad daging. Ale dang daging obe mangaraja hita. Dang hosom ni roha be mangaraja hita. Dang parmusuoni be mangaraja hita. Daging ini adalah lemah, fana dan terbatas. Amang do inang, daging ini punya keterbatasan. Jala iko salpu, jala mate. Alai anggo hamudang be di bagasat dagingi, di bagasat todido. Berarti di bagasan hatok tongon, di johita tu hatok tongon. Hidup bersama dengan Allah, hidup rukun dengan Allah, hidup rukun dengan sesama. Hatok tongon na di bagasna. Todini debata na maringanan di bagasak kamu. Todini Kristus di jolma. Alai moloso todini Kristus di jolmai. Dang Kristus napuna ibana. Tarida do parbueni tarida do hausian parbuena. Jaladang hola parbuena. Ikut takas do parbuenai bagak tonggi. Dang marlapatan sadahau mar parbuai gudang ale akabusuk parbuena. Dang marlapatan nih. Di suat debatado nang akasusuanan asa mar parbuehon gudang jala dengan parbuena. Amanami do nami hatani nama dok tarida do haus ya parbuena nama dok tarida do hita halak Kristen tarida do hita hakai siap parbuena bohado parbueni hakai haroa akan tua-tua mas pendiri ni huria parbueni huria hakai adalah marhasa tiaun setia sampai mati. Setia namar Tuhan to Yesus, amin. Halak namar parbueon ni hakai adalah songon pisi ni hakai. Harus kuat iman. Itu kan hakai harus kuat iman. Bahasa harus kuat iman. Ala di bagasan haporsod taido dalam iman kita bisa kuat menghadapi apapun pergumulan yang kita hadapi.
dan dalam imanlah marhiti hapor syaut tama boy matadok abba bapa tude bata molo tadok bapa abba anak nana mahita anak punana mahita dang portibio bemang raja hita Kristus namana punahita ala nunga songgok beto dini Kristus marhite haporosiaonido boy do hita boy manirang dia do nadenggan dia do nasodenggan amanami doho inanami tajak komato di porbadia nasya Kristusi asa marbisuk kita di ngulut tahun asa unang olo hita di payu ihu mangyutiu aka alogo na mangobus mulut saya tapayu ihu do alogo na mangulus dang terkejar taiwi sia-sia dui sia-sia do jolma na mangululi alogo ada dapotan arti jala marlapata do nguluni jolma molo majalo todi porbadia. Todi porbadia adalah awal berdirinya gereja. Amanami do inami todi porbadia do dasar nih hajong-jongan nih huria. Molo huria dibangun atas dasar kepentingan manusia. Ingok mah hasisiga do bagas joroi. Ale molo to di porbadia do dasar ni huriai tayengok ma ikut to di porbadia menggomgomi huriai molo nunga saru be to di porbadia dihita di minggu Pentakostaon apunan di debata mahita molo saordo to di porbadia di huria huriai pe apunani debata dangadong boy jolma mengklaim huria ini, huria sana, gereja ini, gereja sana milik personal, milik orang, milik kelompok. Alah huria adalah milik Tuhan. Itu makanya hakai dang memakai gereja, dang pakai gereja. Alai huria, huria Kristen Indonesia. Aduh arti ini huria. Huria sian hata Yunani kuriake kurioske apunani Tuhan apunani Tuhan molata pakilala jodala ta'auhon ngolut tahun napas tahun nasya Tuhan sudah adong dihita dari Tuhan tahamulate ummay jalam pe gabe di upcat naong dilehon tabayak kumajo molo dicat Tuhani akan naong dilehon na itu hita so dia mahita te moliate mali Tuhan pardingga baso di bana jala para si roka parlabas ni roka hasasaor nito di porbadia dang nama dok nang monang Kristen tidak hasasaor nito di porbadia pabotohon Kristen siuto Kristus harus saling merangkul satu sama lain menganggap semuanya adalah saudara saudara bersama Kristus tidak menjadi permusuhan itu kayak murus apostol Paulus dulu di Rom itu latar belakang di turpuk tahun di surat si Paulus do suraton ala nunga di begi banunga marsoal benna gabe situ Kristus mamu adang di pardang di alamod debata akka paror daging alai molo maringan di bagasak kamu to di imayat 10 sada na manungguli Yesus sian akan ang mate sadok pangulo ni ibana do nang manunggul Kristus Yesus ma nang pamatang muna na mate dosa mate nang hamonangan ni hamatean taruli mehita di haluaon las niroka amanami do ina nami na parpudi
Mulu penang tajalo to di Purbadia, to di Hadameon, to di persaudaraan, to di Hagugun, dang namadok, dang marukil hita. Mulu petajalo arong to, mulu petajalo to di Purbadia, to di na mangajari hita, na parbisuki hita, na mangaramoti hita, dang madok, dang marmasalah hita. Masalah akan selalu terjadi, pergumulan akan selalu terjadi. Ale mulu olo hita rak martangiang mangido to di Purbadia selesai debata. Rasakanlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Palowas ma suara ni to di imam kuling hitan waing nang dinggado nang hubayno Tuhan. Nang denggado nang hupatupau Tuhan itu makana hatani ede madok suara ni todi ni tuhatai 424 tabu kama jabuke deta. Suara ni tondi ni tuhatai to jodi laosi ditulak howi. Dung mula kita siapar minggu nonon, mula kita tu jabuta termatang yang maju kita di kamar tabisi, tu bilu tabi Tuhan nang tohodo nahula on hobar tulomoni roham manang dang lehot to dimi tuau Tuhan nang citong do nahobaino Tuhan manang dang Tuhan lo mau diroham do nahubaeno molo sohupak kulingi ha anggiku. Tuhan lo mau diroham do molo masa perbadan. Suara ni todi ni tuhatai. Bukalah diri kepada todi perbadan. Todi hadameo. Todi persaudaraan. Kita ini saudara Bapak Ibu. Dang alani parmargaon makana bersaudara. Kita bersaudara karena Kristus hidup bersama dengan kita. Amin. Kristus ada bersama dengan kita. Tadi dado hausya parbuena. Manang ise nama jako Kristus ikodo marparbehon parbueni Kristus. Halak nama jalo nang sinonggopan di tod di Purbadia, tod di Hadameon, tod di persaudaraan yang rukun. Todi kekerabatan ikut tarida doi siapar buena makorho dame makorho lasneroha markorhon nang persaudaraan di dalam Kristus. Tuhan mana masuk kita. Amin. Pasu-pasu hatami. Ali todi Purbadia sungguli rohanami. Ali todi Purbadia tuktuki rohanami. Gohi hami aleto di Purbadia di bagasa diri nami. Dongani hami aleto di Purbadia. Uji mahami. Atik nang hobar tulo moni roham do nang hupatu pahami manang dang dope. Molo akan nang hupatu pahami maralo tulo moni roham ali jahuba asi roham unang tulak kami leo dihami kesempatan memperbaiki diri
Leon kami kesempatan alit Jehovah untuk merenung kembali. Tung arga situ tudo kami nang tinobusmi. Nang digohan di todi porbadia. Ale todi porbadia, todi hadameon, todi pangapolion dia kana marsak. Todi hadameon dia kana di bagasan parmusuon. Todi hasadaon dia akan naung terpecah belah. Pasada hami. Gumgumi hami. Asa tercipta muse persaudaraan yang rukun, hidup bersama berdamai bergandengan tangan, lau memuji pasang apoko di hatu tuaun di umur nang di pasahak mutu kami, ajari kami memakai umur nami. Asa malo jala bisuk kami madok hata sidoron nami mangulahon nahulah kami jala makorhod doi di hamuliaomu. Itu nga hamalabana Tuhan molo puas roha nami, puas na pinikiran nami alehamagoa ditu diri nami sendiri dangarong labani Tuhan. Atong songon hatam mangulu di bagasat di perbadiai mahami na maparbuehon holong lasni roha hadameon habasarong do akaparbuani todii molupe mangulu hami di perdagingon satu tikion. Unang manian dagingi mangarajai hami. Unang manian dosai mangarajai hami. Ainung ngaditaluhu ko dosai. Marhite hama matem doko hayomu. Ale Yesus Kristus Tuhan nami. Las di ari pa 50 hononom dung heheho. Hujako kami todi porbadia. Mardame sonang mahami di ngulu nami di huriaon nang di tonga-tonga ni masyarakat. Sahak tuhoma li Jehovah ngulu nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami.